pipino, kalabasa, papaya, kalabasa, yan, dami guys, papaya, talong, pabili ko yan, talong, pipino, kalabasa, kaso hindi siya nagbubunga pa guys, paano ng bulaklak. Then dito okra, rambutan, okra. Dami tayong tanim dito guys, puro sagingan yan guys. Tapos dito naman guys, ito, alam nyo ba ito guys? Kadmon. Yan yung kadmon guys. Kapit na yun, nagbubulaklak siguro. Tapos okra ko guys. Okra at saka marang. Tapos okra na naman ulit guys. Puro yan okra guys. Yan. Puro okra. Kapita M3. Tapos dito guys, siyempre alugbati. Sana walang puputol ng dahon dito guys. Anong dito, talbos niya. Tataba ng okra guys. Puro okra yan guys. Kaso lang kailangan magdili guys. Tapos yan guys, yung patula na balingbing. Ito pa. Yan. Yan. Yan dito guys. Sibuyas. Sibuyas ko guys. Tuyong-tuyo guys. Tapos iyan naman guys. Alam nyo ba yan? Miracle fruit. Yun. Tsaka yun. Ito rambutan guys. Yan marang. Lansones, nangka, staripol, guyabano. Ito ricados. Adobos tinolas. Apa guys, oh, saging ko guys. Buong gulan guys. Maliit. Tapos dito pa guys. Tapang guys. Patula din yun guys. Sitaw ko guys. See that? Oh, come on. Ha? Parami tayo guys. Ang tanim guys. Ha? Yan guys, oh. Parami ng parami. Ano, may tubig na tayo guys. Yan, okra. Tapos dito sitaw na yun guys. Yun, oh. Okay. Tapos dito naman tayo sa rambutan guys. Dito may tanim na rin ako ito. Ano ba yan? Potato. Yun, yun, tsaka yun. Then kamatis guys. Kamatis. Tapos dito naman luyang ang dilaw at saka luyan na pang sabaw. Yan guys, pagkapunan pa yan guys.
Ayan na. Yun pa guys, oh. Oh. Yun lang guys. Thank you for watching guys.